Jaarsa ati deemi anis an deeme si jaaladha bye bye. Atiya ni dhungatanii adda. Bar akka wanti dibadhan raambanne fi. Aragi kaanii dibatta irra deebitee dhungadhuun. Maali uddi baal. Kas ilaala. Lakin dia taane isa jirti. Ay fati. Laayivii feeteemi ulaa masgida jala dhaqi taayi laayivii banadhu uummata kanaa wajji akkasitti waa'ee walii godhaa walumatti tola. Haraamula haraam masgida keessatti laayivii moo masgida keessaa mitaati seenuu hin danda'u jenne amma masgida seenummaa hin danda'a taa'uu ni danda'ama kaa yoo seenuu ni ta'e siree seentee taa'uu ni dandeessu ni danda'amti. Irra guddaan seenaa garuu keessan beekne maaliif akkasii hin barbaannee fi malee xiqqii qabattee duuba namaa taa'uu ni dandeessa kana hayi ma guyyaa iidaa iyyuu deemnee garuu guyyaa iidaa natti dhufee ka'ee waggaa torba guyyaa garuu gammadeen ture barraa madaala keessan arfee jaa'u aniif inni waliin agarru jedhe mana barbaadde isaa mana barbaaddee dhufte. Atu nagaatti mee maakii choo taa'u shiluku bilbilame isaa lubbu ibsaa waa wayii godhi laal sheexana wayii na jira laale akka tokko na godhaa jira. Ibsuu lubbu eessa deemtame mee eessuma deemtaati naa bilbiliyaa telegiraamii irratti naa bilbilisi barbaada wallaahi ililli hayti masgida kana dhaqii sin jee deemee sin baanu jaarsa kiyyan baana bakka fatu mee boorsaa kiyyaa kitee as jira maakii ba'alla yaa rabbi fatiyyee nagayaan biyya galchee ijuwaayi naa godhe Yat Ibrahim Fatih sinin ram fatwa borgizen na kumaski. Why Jaarsa ati deemi anis an deeme si jaaladha bye bye. Atiya ni dhungatanii adda. Bar akka wanti dibadhan raambanne fi. Aragi kaanii dibatta irra deebitee dhungadhuun. Maali uddi baal. Kas ilaala. Lakin dia taane isa jirti. Ay fatiya. Sitoota. Fatiya. Yalla please. Enyamu arra wallahi akkatti la kuniin ko gammaashina na miti. Ha? Okay. Orang mau minta tapi kada ku badik maga. Ya Rabbi sadaqah abus ya Lailatul Qadr mana kada sadaqah abus. Bisa sama sih ini pun. Yasin Bob. Ria Guracha. Ya Rabbi sadaqah abus mana kada ya Rabbi sadaqah. Tiasu በሰሬ ግባ እስቲ ወላሂ ጠብሽና አጀስቴ በሰሬ ግባልኝ እስቲ ባላ ዛሬ በውሻ ግባ ዱፌ ካኮሎ ዱፌ ዋደር በቹላ ውሻ ምን ታደርግልሻል? ውሻ ፈልጋለሁ ሰሬና ከን ፈቲ ማኪ ወሮነች እንዴ? እሷ ነች ወረቀ ብሪን ፈኤቹዳ ማኪ ነች። እየሰማሽ ነው ያለሽ?
ማኪ ነች አንቺ ሚዩት ይረጅርታ ማኪ እኔ እኮ የት ነው ማቃት እያልኳት ነበር ማኪ አባል አይ ማኪ ቪዲዮን ትጭፋባል ቀቤ አቀብሪ ዙራሽንሽ አቡ ካሊድ አቡ ሊንዳ ወይ ወይ ሰሬ ዳገን እና ሰሬ ማርዚ ጎደቴ ምን ያደርግሽ ማኪ የስከከባት ውሻ ገንዘብ ነው ውሻ ገንዘብ እኮ ነው ሰሬን ማለቃባል ውሻ ምን ያደርግሽ ያራዳ ልጅ አይደለሽ ወይ ማኪ ላስላስ እናርጋት የሰማችክ እኮ ነው انت فوفي مالي مقاخن كي اعوذ بالله ماكي رمضان مبارك I mean عيد مبارك وعلينا وعليكم تقبلنا ومنا ومنكم جاي أنا نازلة زي هي فاتوش فاتو كينج جينا انستي غالاري ውስጥ ግባ ባንበሳ ተቀመጥ ሲን ሳምንት ፈቱ ኪንግ ምናምን ራዲስ ፈቱ ኪንግ በደረቁ ነው አሜሪካ ሸቦቆ በእናንጀራ ብሎክ ነው ማድረግ ወላሂ ብሎክ ይስቆዳል እሱ ላይ ለምንድን ነው የምትገነፊ ፈቲ ለምን የሸቦን ነገር ይጠቀማል እሱ ማን ነው ሸቦ ሸቦ ማለት የቲክቶክ ንጉስ ሸቦ ኦ አወኩት እባክህ እሱን የነካ ሆዱ ማለት ነው የኔ ለምን ሆዱ አይደለም ለምን እንትኑ መሬት አይነካም ምን አገባኝ እኔ ለምን ጌም ሰው ከዚህ ቲክቶክ ላይ ነው የማጠፋው ለምን ጌም አትጫወቺ እንኳን ማንም ያጫውተኝ ይኸው ጂናን አላ ያጫውትሻለሁ ልጥል ብለህ ሰሬዳና ሴኒ ልቡ ወንድሜ እስቲ ሰደቀት ወደ ሰሬዳና ሴኒ ዱአይን ሲጎዳ ጌም ደባል ኡስታዞ ተሰበሰበ ጅራ ቦር ኤገላ ጌሚ ኢንሻአላህ ቀራው እኮ ቤል ከራይ እኮ ነው ሰማክ እናንተ ኦሮሞ ሚ ወሪነ ጃለተን ተከተከ በሬሳ ወሪነ ጃለኔ ለማለም ጀፋ ምንሽ ሰሬ ዳንሴ ማሊ ሰሬን ሰሬ አይታወቅም ከደባል ጋር እንደምትጫወቺ ከኢብሳ ጃሊብሳ ጋር ትጫወቺም እንደበት የት አለ እሱ ችግር አለበታ ደግሞ እሱ በጣም ነጭናጭ ደባል ይሻላል ደባል ይቀጣል እኮ አዎ ይሄ ደግሞ አይሰጥክም ራሱ መጥቶ አላየክም ኡርጂ በሶስት አንበሳ ተጫውታ ማታ ቀይ መኪና ሰጥሻለሁ ብሎም ቢያለ እኮ አልሰጣትም ከሱ ጋር ለመጫወት ነው ያ እኔ አልጫወትም ሲጀመር እኔ አምሮብሻል ግን ሎላዬ በእጄ ነዋ ወይስ ጋዝ ሞልተሽ ነው ያለቀው ቤንዚን ሞላሽ እንዴ ቤንዚል ከረመዳን በኋላ ነው ሞላው የትኛው ማዲያለት ወይ ነው እኔ ሁሌም በህልሜ ሎላዬን ካየው
ጤናማ ነኝ። ያምርብኛል። በህልም ነው የሚወጣል። ያ ረሞ ቀባኑራ ቀባ ያ ጃኒን በነማዳ ወንድም ክሳ እሺ ቱ ቤት ማናት እህቱ ደግሞ